अथ सूर्यसिद्धान्तः सूर्यग्रहणाधिकारः। मध्यलग्नसमे भानौ हरिजस्य न संभवः। अक्षोदं मध्यभक्रान्ति साम्येनावनतेरपि। देशकालविशेषेण यथा वनति संभवः। लम्बनस्यापि पूर्वाण्यद्दिग्वशाच्च तथोच्यते। लग्नं पर्वान्तनाडीनां कुर्यात् स्वैरुदयासुभिः। तज्जान्त्यापक्रमज्याग्नि लम्बज्याप्तोदयाभिधा। तदालङ्कोदयैर्लग्नं मध्यसंयं यथोदितं। तत्क्रान्त्यक्षांशसंयोगो दिक्साम्येन्तरमन्यथा। शेषं नतांशास्तन्मौर्विं मध्यज्यासाभिधीयते। मध्योदयज्याभ्यस्ता त्रिज्याप्ता वर्गितं फलम्। मध्यज्यावर्गविश्लिष्टं दृक्षेपः शेषतः पदम्। तत्त्रिज्यावर्गविश्लेषान्मूलं शङ्कुः सदृग्गतिः। नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे दृक्षेपदृग्गति। एकज्यावर्गतश्छेदो लब्धं दृग्गतिजीवया। मध्यलग्नार्कविश्लेषज्याच्छेदेन विभाजिता। रवीन्द्रोर्लम्बनं ज्ञेयं प्राक्पश्चाद्घटिकादिकम्। मध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यान्तात् प्रविशोधयेत्। धनमूने सकृत्कर्म यावत् सर्वं स्थिरीभवेत्। दृक्षेपः शीततिग्मांशोर्मध्यभुक्त्यन्तराहतः। तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं सावनतिर्भवेत्। दृक्षेपात् सप्ततिहृतात् भवेद्वावनतिः फलम्। अथवा त्रिज्यया भक्तात् सप्तसप्तकसंगुणात्। मध्यज्या दिग्वशात् सा च विज्ञेया दक्षिणोत्तरा। सेन्दुविक्षेपदिक्साम्ये युक्ता विश्लेषितान्यथा। तया स्थितिविमर्दार्धग्रासाद्यं तु यथोदितं। प्रमाणं बलनाभीष्टग्रासादिहिमरश्मिवत्। स्थित्यर्धोनाधिकात् प्राग्वत् तिथ्यान्ताल्लम्बनं पुनः। ग्रासमोक्षोद्भवं साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्। प्राक्कपालेऽधिकं मध्यात् भवेत् प्राग्ग्रहणं यदि। मोक्षिकं लम्बनं हीनं पश्चार्धे दुविपर्ययः। तदा मोक्षस्थितिदले देयं प्राग्ग्रहणे तथा। हरिजान्तरकं शोध्यं यत्रैतत् स्याद्विपर्ययः। एतदुक्तं कपालैक्ये तद्भेदे लम्बनैकता। स्वे स्वे स्थितिदले योज्या विमर्दार्धेऽपि चोक्तवत्। इति सूर्यग्रहणाधिकारः।